हो, इतले मेजर इन्सिडेंट म्हटल्यार कितें आहा न्हू की ह्यो मेजर इन्सिडेंट जावपाक आतां आमी सरकाराकूच जबाबदार मानचो पडटलो. कित्याक ह्यो सगळो क्लब जो आहा ह्यो इलिगल आहा आनी ह्या क्लबाक 1 वर्स पयलीं एका डेमोलिशन नोटीस काडलेली, पूण आयज पासून ह्यो उबो आहा. आयज पासून ह्यो उबो आहा, ह्यो कोणाच्या आशिर्वादान उबो आहा? सरकाराच्या आशिर्वादान उबो आहा. आतां पुलिसांक कितें खबर ना ह्यो इलिगल चलता म्हणून? सगली खबर आहा. पंचायतीक खबर ना? पंचायतीक खबर आहा, पूण पंचायतीचो पावर जो आसा तो एकदम लेस आहा. ते म्हणटले फक्त आमी रेस्टॉरंटाक तेका लायसन दिलां, बाकीच्याक आमी लायसन दिवंक ना. दॅट इज अ होम इन दीस थिंग, लॉ एंड ऑर्डराचें प्रॉब्लम. सो सरकार कितें न्हिदला? सरकार न्हिदला? सरकार न्हिदोंक ना. सरकाराक ह्या क्लबवाल्यांनी न्हिदयल्या. सरकाराक ह्या क्लबवाल्यांनी न्हिदयल्या. तांकां आपलो सगल्यांक आपलो शेअर दिवन दिवन सगल्यांक न्हिदयल्ले आहा. आयज कालांगुटाची परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आहा की आमचो लोकल जो आहा तांकां आमच्या लोकलाक कांयच करूंक मेळना. पूण हे भायले येवन जे हांगासर व्हडले व्हडले क्लब चलयता ते कोणाच्या आशिर्वादान चलयता? सरकाराच्याच आशिर्वादान चलयता. आयज हे क्लब आहा, हे स्पा आहा देखूनच हो सरकार चलता. सरकार आपले हेचेर चलना. हे सगळे जोरी तर सरकार तर हेंचेर कितेंच तर एक्शन घेवंक सोदतालो जाल्यार तेंच्यान एक्शन घेवपाक जातालें, पूण ते एक्शन घेयना. ते रावता. जेन्ना अशी घडणी जातेली, कोण 10, 15, 20, 100 जाण मोत्तेले, तेन्ना ते एक्शन घेवपाक रावता. त्या पासून कोण आयकना. आनी आतां पासून तेंच जातलें, कांय व्हडलें जावचें ना. एक 8 दीस ते 1 म्हयनो ह्यो क्लब बंद आसतलो, तेच्या फुडें आनी कांय जावपाचें ना. मागीर सगल्यांचें सेटींग चालू जातलें. जे आहा जे ह्या हितून आहा सगल्यांचें सेटींग चालू जातलें, परतून क्लब जातले. हे क्लब जे आसा हे क्लब तर बंद करतलो. लोकांनी एक लक्षान धरूंक जाय. बरो सरकार तुमी हाडा. हांव जाणा की एक पावट महाराष्ट्रान आर पाटील होम मिनिस्टर एलायन्सान आसून सुद्धा एक मिनिस्टर आख्खी सरकार हालोवन सगळे डॅन्स बार बंद केल्ले. सगळे बंद केल्ले. आसा कापसता त्या सरकाराक हे डॅन्स बार बंद करपाक? जाल्यार तेणें आपले पार्टीक तर हड्डी आसा जाल्यार बंद करून दाखोवचे. हे हड्डी खावपाचे मिनिस्टर हे. हेंकां हड्डी ना, हेंची हड्डी काडून हेंकाच दिल्ली आहा. हेंची हड्डी काडून हांकांच खावपाक दिल्ली आहा. हे दुयेंस आख्खे कालंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक वाडलेलें आहा. हें सगल्याक पडलेलें आहा. सगल्याक पडलेलें आहा आनी लोक घडये घडये तांकांच निवडून दितेले. कित्याक? लोकांशी आनी उलोवपाक कांय हें ना. लोक भिता. म्हाज्या धंद्यार हांगासर एक्शन घेतलें आनी कितें घेतलें, लोक भिता. लोक भियोन भायर सरना. पूण ही घाण जी आसा ती खंयच्याच लोकांक हांगासर कालंगुटान नाका. वय क्रिस्मसाचो इम्पॅक्ट तर हेचो पडटलोच. कित्याक पडचो ना? कित्याक लोकांक बीन आयज काल कितें सोशल मिडिया म्हटल्यार एकदम पावरफूल आहा. रोखडीच तुका वर्ल्ड वायड वयता. जरी तर अश्यो गोश्टी तर लोकांक आयकूंक मेळत की अशें अशें चलता आनी अश्यो अश्यो घडणी हांगा घडटा म्हणून लोक कित्याक येतलो? पयलो सद्या सत्यानाश जाला गोंयच्या ट्युरिजमाचो. आनी कोणेन केला? हेच जे व्हडले व्हडले क्लब जे आसा, स्पा जे आसा, हेणी सत्यानाश करून सोडला आख्ख्या ट्युरिजमाचो. आनी जावं तो ट्युरिजम मिनिस्टर जावं तो होम मिनिस्टर हांच्या हातीन कंट्रोलूच ना. बिलकूल कंट्रोल ना. तांकां जमनीर लोकांक कितें जाय ती खबर ना. ते फक्त आपल्या कॅबिनान बसून सगळे डिसिजन घेता. जरी तर तांकां हें सगळें बंद जालें जाय जाल्यार ते भायर सरोंक जाय, रस्त्यार वचोंक जाय. आपले पुलीस एस्कॉर्ट कोण आहा तेंकां विचारूंक जाय. सगल्यांक खबर आहा कितें चलता तें, पूण कोणूच तुका हात लावपाक मागना, कोणूच तुका एक्शन घेवपाक मागना. मागणी म्हटल्यार कितें? आतां जे 25 जाण जे मेल्या तांकां गव्हर्मेंटान पयले सद्या हेंकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय. आनी हांव म्हणटा करोडांनी दिवपाक जाय. यूथ ते लाखांनी 1-2 लाख आनी 3 लाख काडले म्हणून जायना. यूथ ते तांकां ना ना म्हटल्यार एक 10 करोडांचे तरी तेंकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाक जाय. कित्याक? तुमचे इलिगेलिटीक लागून आयज तेंचो जीव गेल्लो आहा. तुजो क्लब आहा ना, तुजी एक्झिट एक, तुजी एंट्री एक. कितें जालो लोक खंयच्यान भायर सरतलो? हें कितें सरकाराक खबर ना? जे लोकल ऑथॉरिटीज आहा तांकां खबर ना? पुलिसांक खबर ना? सगली खबर आहा. सगली खबर आहा तेंकां, पूण एक्शन घेवपाक मागना कोण. जातलो जातलो कित्याक जावचो ना? आनी ह्यो तर आतां तो चालू जायना, ह्यो आरपोतचो काडटलो आनी नागयांक घेवन वयतलो. पूण जातलो.
जशें कालांगुटचे काडून आरपोर हाडल्या तो फाल्यां घोडयेक बंद तो जायना जाल्यार ह्योच काडटलो आनी फाल्यां नायकवाल काडटलो. म्हाजी आरपोरच्या लोकांक एक विनंती आसा, हें सगळें घेवन बसचें न्हू. जें पाड आमच्या कालांगुटाक जें पडलां, तें तुमी हें पाड जें आसा, हें दुयेंस जें आसा, तें तुमी आरपोरान हाडचें न्हू. तुमी सगळ्यांनी एकठांय रावन हाचेर निशेध मारपाची चड व्हडली गरज आसा. इन ब्रेकअप कोणाक जिम्मेदार मानता हे घडला तेका? देख पळय, ब्रेकअप हें म्हटल्यार हांव तुका सरकाराकूच जिम्मेदार मानतलों. कित्याक सरकार आयज काल इतलो दादागिरी सगळीं चलयता न्हू, की ते पंचायतीचे पासून आयकना. हांव पंचायतीक तुका हेंच करिना. हाचेर फक्त सरकारूच हेचेर जिम्मेदार आसा. कित्याक सरकाराक हे पोसता. हे क्लबवाले सरकाराक पोसता, सरकार हांकां पोशिना. जोरी तर अशें आहा, जाल्यार सरकारान हेंचेर एक्शन घेवन हेंकां ताबडतोब बंद करून दाखोवचें. ताबडतोब बंद करून दाखोवचें. शेवटचो प्रश्न, आयज हो इन्सिडंट जाल्या उपरांत सरावंडींग आतां जितले क्लब्स आसा, अंजुना वागातोर, आरपोरा, कलंगूट बागा, तेंकां कशे तरेन पळयता इलिगलिटीज आसात जाल्यार? इलिगेलिटी सगळ्यात हितून आहा. हांव तेंच सांगता न्हू, सरकाराच्या कंट्रोलान कांय ना. ही इलिगेलिटी म्हणपाक जायना आमच्यान. हें जें आसा, हें एक रस्तो आसा मिनिस्टरांक कोमोवपाचो. समजा तूं ह्यो इलिगलिटी तर बंद केले जाल्यार म्हाका दिसता हे भुके मरतले. ही इलिगलिटी तर बंद केले, भुके मरतले. आनी ह्या इलिगलिटीक लागून आयज आमचो आख्खो गोंयचो लोक सोंसता. कालांगुटचो लोक सोंसता आनी आरपोरचोय लोक सोंसता. हेच्या फुडें लोकांन हें लक्षांत घेवपाक जाय.